yan? Panimbang. Ay. Panimbang, pero hindi... Timbangan dapat yon eh. Timbangan dapat? Oo. Pitaka? Wala ka bang pitaka? Tingnan natin yung mga... Kay Mrs. lahat ang pera ko. Wala akong pitaka. Yung iyong mga nakuha, tingnan natin. Pantalon. Pantalon. Check. Patatas. Paminta. Oo, durog. Ayan. Kahit Ano? ano, pwede. Yan. Plato. Platito nga. Patis. Pichel. Punda. Aba. Dami. Plancha. Oh. Piso. Dalawang plancha pa yan, ha? Polvo. At yung kanina, hawak mo kanina, pinta. May pinta ka bang hawak dyan kanina? Pantali. Pantali ng Pantali. buhok, pwede ba yan? Pamoni? Pantali. O, pwede. Pampusod. Paso. Pwede. O, pwede. Ayan yung pinta Pinta. kanina. Mhm. Oh. Sobra-sobra naman to So, sobra-sobra pala. Congratulations! Hello, here's your ticket to Easy Street. $40,000.